मोर प्रिय समस्त दर्शक बंधु मानू सतपंथ मार्ग चैनल को आपण मानू स्वागत। मु प्रथमे सतगुरु कबीर साहेब को चरण कमल सत्साहेब समस्त को मोर सत्साहेब। मु पूर्व भागरे देखाई पुस्तक सतगुरु कबीर साहेब द्वारा बताई सन्थ इंद्रमणि साहेब लेखक मु आपण मानू पूर्व भाग देखी जो पुस्तक मुझे पुस्तक पुणी आउ थे तार आउ गोटे भाग महाराज प्रवचन आपण मानू देखा चाहूँगी। देखि नियंतु सही पुस्तक जार नाम सत्यसार सिद्धांत मु कौन करी। सही पुस्तक सतगुरु कबीर साहेब दयारु सन्थ इंद्रमणि साहेब लेखक मु कौन करी पुस्तकर आ गोटे प्रवचन सन्थ इंद्रमणि साहेब सतगुरु कबीर साहेब दयारु बतईचंती। ये प्रवचन को शुणी नियंतु विचार करंतु कथा को कौन कहउछन जी जीव शांति निमंते सतगुरु कबीर साहेब जहाँ भी किसी प्रवचन सन्थ इंद्रमणि साहेब कहीदे जाइचंती सी पूरा सतगुरु कबीर साहेबंकर सत्यर आधारित उपर बताइछंती। आपण माने या विचार करंतु पढ़ंतु बुझंतु शुणंतु जाफल कि आपण जीवन को सफल करि परिबे। आज आमे सही प्रवचन बाबद रे शुणिबा जार नाम सत्य को न भजी जीवर गति नाही। विचार करंतु कथा को सत्य विश्व सृष्टिर कर्ता सत्य ठारू बड़ किछि नाही संसार रे। तो सही भली ये जीव संसार अनेक को भजुचंती अनेक को ध्यान करूचंती किंतु सतगुरु कबीर साहेब कहले कि सत्य को भजिया बिना जीवर गति नहीं, मतलब गति मुक्ति नहीं। सत्य को भजिया बिना जहाँ को तुम्हें भज ध्यान कर ताधरे ताको ध्यान कले आपण मुक्ति पाई परिबे नहीं। सिर्फ सत्य को भक्ति कले आपण मुक्ति पाई परिबे। संसार 84 जोनि रे आपण पड़े नहीं, 84 जोनि वंचित होइबे। सत्य को सिर्फ सत्य को भक्ति कले तो ये प्रवचन को आम पढ़ी नवा। देखंतु गुरु बिना ज्ञान नाही, पति बिना पुत्र नाही, एवं सत्य को भजिबा बिना जीवर गति नाही। देखंतु विचार प्रसंग कथा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। संसार गुरु जदि नहांती ताले ज्ञान नहीं। गुरु बिना घोर अंधार। गुरु ही ज्ञानर भंडार, गुरु ही सब किछि। गुरु बिना आमे डिग्री आमु के दे परिबे नहीं, जो सर्टिफिकेट गुरु ही दे परियो। आउ कहार पावर नहीं, गुरु यार अधिकारी। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, मूर्ख कहुजिवो। पति बिना पुत्र नहीं, बिना पति रे पुत्र असंभव, कई जात करि परिबे नहीं, होई भी नहीं। पति बिना पुत्र भी संतान जात हो परिबे। सत्य को भजिया बिना जीवर गति नहीं। सत्य को से सतगुरु कबीर साहेब ये जमती उदाहरण देले, यह बिना अधूरा जो कार्य अधूरा। तो से भाई सत्य को भजिया बिना जीवर गति मुक्ति भी हो पार ना। कहार नाम निया सत्य ही सर्वश्रेष्ठ। यही विषय रे 10 नियुत लोक संसार जेते लोक अच्छा, अनेक लोक जेते लोक रहिले गुरुंक ज्ञान माध्यम
ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚାହେ ସେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ ନାହିଁ କି ମାଲିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଅଛି। ସୁଖଦେବ ମୁନି ବି ଗୁରୁ ବିନା ଫିର୍ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୁରୁ ନ କରିଥିବାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫିର୍ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବିନା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ତ ଜୀବନ ଜୀବିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଗଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲେ। ତ ଏହାପରେ ଫିର୍ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ମତଲବ ଦୟାରୁ, ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସନ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଫିର୍ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ପଦରେ ରହିଛି, ସେ ପଦବୀ କାହା ଯୋଗୁଁ ପାଇଛି ତାହା ମାନିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛେ, ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କରିଛେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇଛେ। କୌଣସି ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର, ଆଲ୍ଲା, ଖୁଦା, ଗଡ଼ ଏମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବୀର ସାହେବ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିମାନ। ଗୁରୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତିନି ଲୋକରେ ଗୁରୁଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନର ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ। ତ ଗୁରୁର ପଦବୀ କି ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହେ, ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କରୁଛେ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶିଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯାହା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶିଖିନେ ନା। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୁରୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, କେମିତି ସେ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ କହିପାରିବା। ତ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ଭୂଗୋଳ କଥା କହିବ, ସାଇନ୍ସ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବ, ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ଯୋଗ କଥା କହିବ। ସବୁର ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୁରୁ ବିନା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ଗୁରୁର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସତ୍ଗୁରୁ ବିନା ସତ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇପାରିବନି, ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି କେହି। ତ ଯଦି ବି କିଏ କହୁଛି, ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଛକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ସାଇନ୍ସ ବାବଦରେ କେମିତି ବତେଇ ପାରିବନି ନା। ତ ସେଇଭଳି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ। ତ ତାପରେ ଲେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଜୀବ ସଫଳ ହୁଏ, ସେହି ସତଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୃଣା ବା ବିଭକ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଜୀବ ସଫଳ ହୁଏ, ସେହି ସତଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ବିଭକ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମତଲବ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଜୀବ ସତ୍ୟର ଆଧାରକୁ, ସତ୍ୟର ନାମକୁ ଆପଣେଇ ଚାଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଘୃଣା ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଶଙ୍କା ଆଣିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବ ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଫିର୍ ସଂସାର ଭିତରେ
ଅନେକ ଗୁରୁ କରି ଅନେକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଫସିଯିବ। ଏକ ସିର୍ଫ ସତଗୁରୁ ହିଁ ସତ୍ୟର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମ ବଳରେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ବାଣୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ କବୀରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। କବୀର ସାହେବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତି ସଂସାରକୁ 84 ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ଏହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ବତେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇପାରିବନି। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୁରୁ ବିନା ଏହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ବିଗତ ସମୟରେ କେବେ କାହାର ହେଇଛି ନା ହେଇପାରିବ। ବିଚାର କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ସତଗୁରୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଥାକୁ। ଆମେ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଆମେ ତେବେ କହିବା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ବିନା ବିଚାରରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କୁହାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପଶୁ କହିବା, କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ପଶୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ବିଚାର ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ବିଚାର କରି। ତ ବିନା ବିଚାରରେ ଆମେ ପଶୁ ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇବା, ସତକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା, ପଶୁ ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଚାର 84 ଯୋନିରେ ତାପରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯାହାକୁ କି କେହି ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଠିନ ହେଇଯିବ। ତାଠାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ଅନେକ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିବା। ତ ତାପରେ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ଦୟାରୁ ଫିର ସତଗୁରୁ ସନ୍ଧିନ୍ଦମଣି ସାହେବ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଚେତନ ସହିତ ରହିଥାଏ। ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଜୀବ ସହିତ ଅଛି, ଏ ଚେତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ଜ୍ଞାନ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଜଡ଼ କଦାପି ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଜଡ଼ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ମୁର୍ଦାକୁ, ପଥରକୁ। କେବେ ପଥର ମାନେ ନିର୍ଜୀବକୁ, ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ, ଜୀବନ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ, ତେବେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ। ଜଡ଼ କେବେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବନି। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବନି। ଜଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଜୀବକୁ। ନିର୍ଜୀବ କେମିତି ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେବ? ଏକ ଜୀବନ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ, ଜ୍ଞାନ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ତ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି, ଯାହା କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ତାହା ଚେତନରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚେତନ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ବିନା ଚେତନ ଶକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ବି କହେ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି କାହିଁ? ସଂସାର ସବୁ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କଥା ଉଠିଲା ବେଳୁ ଚିଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ବାହାରୁନି? କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହା ବି କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଏ କଥା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁରୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ତାକୁ ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନ ହେବ। ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବି ସେ କଥା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କେମିତି, ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତ ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକିନା କୁହାହେଲା ନା, ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଲାଗିଲା?
तो गुरु सबुठार श्रेष्ठ प्रथम से तो डायरेक्ट ब्रह्मा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर डायरेक्ट कही था सीधा कही था तो गुरु शब्द कहें तो गुरु ही श्रेष्ठ तो गुरु होचंती तो आमे ताकू भेदभाव करबा ठीक नुहे तेबे गुरुंक नाम प्रति विभक्ति कहीं अर्थात गुरुंक नाम प्रति घृणा हेउची संसारर पतन तो गुरु जी की कहूँ भगवान सब किछि कले ये भगवान आम जानिले केम देखला किए आमको चिन्हला किए आमको गुरु ही कला तो गुरुंक दयारू आम कहवा जरूरी आम जदि कहवा सेटा तेबे ठीक हम आम जदि कहूचे ताले गुरुंक दया जदि कहवा ताले सेटा ठीक जदि गुरुंक दया न कहूचे आम आउ कार नाम नौचे जार भी नाम नियो तो सेटा भूल आमर हो कहीं आम जार नाम नौचे तांकु शिखेला किए देखेला किए जनइला किए से होचंदी गुरु गुरुंक दया कहवा जरूरी तो गुरुंक दया हूँ बड़ उच्चकोटर कथा यहाँ उच्चकोटर ज्ञान कि भाई जहाँ भी किसी आज मुझे प्राप्त करी ये सब गुरुंक दया तो ये कथा कहवा आमे माने समस्ते प्रत्येक मनुष्य या कहवा जरूरी ना मु जहाँ भी किसी पाई जहाँ भी किसी करुच्ची ये सब गुरुंक दयारू आजिका समय कहार मुखरू बाहरुनी कि भाई मु आज्ञा मुझा गुरुंक दयारू सबू मत जो दया मिली ये गुरुंक दयारू मु पाई गुरुंक दया एक कथा का पाटर बाहर समस्ते कहते आल्लांक दया भगवान को दया जीशु दया किए क्या क्यों 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 ना नहीं कहना कहते कि गुरु ही आमको बतई ईश्वर आला खुदागड़ एक कथा क्या मालूम ना जदियो मालूम अच्छी जानी ना ताकू लागू करना निज उपर कहीं सत्य को लागू करा जाई परिबो किछि असुविधा नहीं तेथिपाई डरिवार किछि भी नहीं गुरुंक दया आम कहीपर एथि किछि भूल नहीं भूल हेब नहीं कि आमर पतन हेब नहीं जदि आम न कौचे गुरुंक दया ताले आमर निश्चिंत पतन हम आम पतनर रास्ता को आम बाछुचे तो तापर सतगुरु कबीर साहब साक्षी जरिया लिखिले देखो आपण माने साक्षी यहाँ से सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए देखो यार अर्थ बुझंतु तापर लाइन बते दूची वहाँ से कोई नहीं आया जा से पूछे धाय यार अर्थ शुणु बुझंतु आपको यार ओडियार अनुवाद बुझंतु विचार करंतु कथा को शब्द को जांच करंतु कहीं भाषार किसी बेसी फरक नहीं ओडिया और हिंदी भितर इतना फरक भी नहीं बहुत कम आजिका डेट्रे समय रे हिंदी तो समस्ते देखुं शुणुं बुझुंट भी किसी फरक नहीं यहाँ से सब कोई जाते हैं भार लदाए विचार कर कथा को इठू आम जहाँ भी संसार छाड़िले आम कौन नहीं कि गले मथारे आम आम कर्म को आम नहीं कि गले तो तेणुक जीवात्मा ता कर्म नहीं गला तो ताने कहार अर्थ सतगुरु कि एठू आम कर्म नहीं गले माने बाहर लदे माने बाहर नहीं कि बोझ करना गले कौटा 84 जोन पड़े यहाँ से सब कोई जाते हैं बाहर लदाए लदाए मतलब आम कर्म नहीं कि गले लदी नहीं कि गले वहाँ से कोई नहीं आया जा से पूछे धाय तो सेठारू जो ठारू ये जीवात्मा आसी आम तो ये कर्म फसिकिना पलैगले तो एमती किए आसनी आसलानी कि भाई जी कि जार ज्ञान को आम ग्रहण कले जोटा कि आम मतलब आम पार पाई परिबा वहाँ से कोई नहीं आया जा से पूछे क्या आम बुझा जो जो कौन बुझा आम क्या आम बुझा कि आम एभली आमको ज्ञान दियो इठू आम आउ कर्म आम नहीं कर्म आम खंडन हम खंडन करना ही आम इठू जाऊथबा क्या आम बुझा एक कथा आम क्या बुझा तो सेठू तो कई मतलब कई सेमती ज्ञान देला वाला तो कई नहांती ना आसिले नहीं कबीर साहब लिखले वहाँ से कोई नहीं आया जहाँ से पूछे थे फिर तापर सतगुरु लिख रहे वहाँ से सतगुरु आइया तल लाइन देखो वहाँ से सतगुरु आइया ताकि मति है धीर भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर
विचार प्रसंग कहीं जदि आपण माने कहउचंती सत्य श्रेष्ठ सत्य ठारू बड़ कहीं नहांती संसार सत्य ठारू बड़ कहीं नहांती सत्य अजर अमर अविनाशी ताकू कहीं ना सी मरिबो ना सी पोड़ीबो ना सी जाली हबो सत्य तो सत्य ही श्रेष्ठ तो सत्यर अधिपति होउचंती सतगुरु कहीं आपण को आगुरु मु जणैछि प्रत्येक जिनसर अधिपति जणे जणे अछंती तो सत्यर अधिपति सिर्फ सतगुरु तो सतगुरु कहले कि वहाँ से सतगुरु आइया सेठारु सतगुरु आसिले वहाँ से सियाड़ू सतगुरु आसिले ताकि मति हे धीर आम मानकर इठी संसार भितर जो माने जीवात्मा रहिले जो माने इसु अस्थिर किए कौच जप करिया तप करिया ध्यान करिया सब अस्थिर एक स्थान रे कहीं एक ज्ञान रे कहीं रही पारना रही ना कहीं तो सिर्फ एक सतगुरु आसिले जे कि सत्यर ध्यान रे ही रहिले ताकि मति है धीर तो सत्यर ध्यान रे तो धीर स्थिर मति तांकर सतगुरुंकर अस्थिर नुहंती सी स्थिर सी धीर सी भवसागर के जीव के एक के खेई लगावे तीरे तो भवसागर जो जीव भासी जाइछंती 84 जोनि पड़ी जाइछंती जीवात्मा अनेक ज्ञान रे अनेक बंधन ने छंदी जाइछंती ए बंधन रु मुक्त करिया पई सतगुरु आसिले सत्यर ज्ञान नहीं किना ताहाकू ए जीव को मनुष्य को विचार करई धरई सत्य को तो सी तापरे भवसागर रु पार करेले भवसागर के जीवात्मा को जीव को खेई लगावे तेरी तो सतगुरु के व्यवसाय भवसागर रे जीव को पार लगेले तीर मतलब पार कले तो यही प्रवचन रु यही कथा को यही कथारू आपण कौन माने शिखिले सतगुरु कबीर साहेबकर यही ज्ञान रु कौन आपण अर्जन कले मते कमेंट माध्यम रे जणेबे निश्चिंत आउ आपण माने यही ज्ञान को सत्यर ज्ञान को सतगुरुंकर आपण माने यही ज्ञान को ग्रहण करी ए रास्ता रे चली निज जीवन को सफल करंतु आ मोर यही चैनल को समस्तंक पाखंकु शेयर सब्सक्राइब लाइक करंतु जाफल कि समस्ते यही ज्ञान प्राप्त करी निज जीवन को सफल करि परिबे आपण माने यही ज्ञान को ग्रहण करी विचार करी ग्रहण करी आपण निज जीवन को सफल करांतु निज जीव को मुक्ति दियंतु मु एति कही सतगुरुंग चरण कमल विनती करुच्ची समस्त जीवन सुखमय शांति जीवात्मा मुक्ति पाऊ यही रास्तार चली सत्यर रास्तार चली एति मो प्रार्थना सतगुरु चरण कमल आजिर यही अध्याय को मुझे रखी समस्त को मोर सत साहिब।